Hello viewers, welcome to Edu8 Classroom. তোমালোকে কৈছা যে আমাক গ্ৰামাৰৰ MCQ প্ৰেক্টিস লাগে আৰু Edu8 Classroom চেনেলে আজি আকৌ এটা গ্ৰামাৰৰ MCQ প্ৰেক্টিস ভিডিও লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছে। পলম নকৰো, ভিডিওটোৰ শেষলৈকে চাবা আৰু জানাই তোমালোকে ইয়াতেও হোমৱৰ্ক থাকিব আৰু ইয়াতেও আমি কিদৰে কৰিম কেনেকে কনসেপ্ট বুজি আনসাৰ পাব লাগে। আমাৰ মুখস্থ কেতিয়াও কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাছিল, আমি এতিয়াও নকৰো, আমি কি কৰিম বস্তুখিনি বুজিম তাৰ পিছত আমি প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। আহা ভিডিওটোলৈ আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম প্ৰশ্নটি লৈ মন কৰিবা। Find the correct sentence. Yes, sentence correction or এইটো প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চনস আমি দেখা পাইছো। কি কৈছে ইয়াতে যে তলত দিয়া কোনটো বাক্য শুদ্ধ। So again process of elimination. ইয়াত এটা বস্তু মন কৰিবা তোমালোকে কি এক্সপ্ৰেছন এটা দিছে no sooner. পাইছা সাগে বহুতে এক্সপ্ৰেছনটো no sooner টু কি হয় as soon as or negative part 2 হয় নে যেতিয়া আমি as soon as বুলি কওঁ আমি কি কওঁ দুটা কাৰ্য একেলগে হৈছে মন কৰিবা as soon as মানে দুটা কাৰ্য একেলগে হৈছে তো এতিয়া আমি সাম কি হৈছে no sooner did he see his mother মানে দেখা মাত্ৰকে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ মাকক দেখিলে তেওঁ হাঁহিলে এটা কথা মন কৰিবা no sooner ৰ লগত যেটো ফলো আপ কনজাংকচন হয় এটো হয় THAN কাৰণ no sooner ৰ জৰিয়তে আমি কি কৰো দুটা অ্যাকশন কম্পেয়াৰ কৰো we compare two actions whenever we use no sooner so মন কৰিবলগীয়া কথা হল যে ইয়াতে কি দিয়া আছে no sooner than লাগিব আমাক এই দেনটো থাকিব নোৱাৰে খুব দিয়ে এই পৰীক্ষা THEN নহয় হয়নো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এটো তেতিয়া বুজাব এই দেনটো টাইম ৰিলেটেড দেন হল কম্পাৰিজনৰ দেন আমাক THAN লাগিল তাৰ পিছত এটা দুটা অপচনত দেন দিয়া আছে হয় now you need to really apply these concepts no sooner did he see no sooner did he saw did or পিছত ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফর্ম হ'ব নোৱাৰে did or পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফর্ম আহিব hence the answer has to be the first option মন কৰিবা কোৱেশ্চন এনেকুৱা থাকিব পাৰে no sooner থাকিলে did had দিও হ'ব পাৰে যদি ইয়াতে had থাকে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফর্ম লাগিব did আছে কাৰণে ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফর্ম then it is THAN will be the correct pick moving on to number 2 determiners or eta proshno dash of the candidates passed the exam joa video to koisilu ji hokole saisa tomaloke mon korisa sage je determiners korote ami kak gurutto dim besike noun plus ami verb gurutto dim yat mon koribologia kotha hol candidates aru pass mane verb to kot ase plural ot ase passes nai dia mon korisa nohoy pass dia ase ei bostu khinie sabo lage eitu bostu karone panic nokoriba আৰু জি দেখা যায় যে জট তোৰ বহুত বেছি সোর্সৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব নালাগে বি ট্ৰু টু ওয়ান পাৰ্টিকুলাৰ সোর্স Edu8 ক্লাছৰুমে তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাसेस খিনি লৈ আহি আছে আৰু এই ক্লাसेस খিনি জৰিয়তে তোমালোকে কনসেপ্ট ওৰিয়েন্টেড এটা লাৰ্নিং কৰিবা পৰীক্ষালৈ বেছি দিন বাকি নাই গটিকে এতিয়া আমি মুখস্থত নাযাই পেলাই আমি কনসেপ্টত গলে বেছি ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবো ড্যাশ অফ দা ক্যান্ডিডেটস পাস দা এক্সাম সো ইয়াত যদি আমি পাস কওঁ তার মানে ইয়াতে each either neither হব নোৱাৰে কাৰণ এই তিনিওটাই সিঙ্গুলার সাবজেক্ট বুজায় ইয়াতে যেহেতু পাস আছে আমাৰ সাবজেক্টটো কি হ'ব লাগিব বহুবচন মানে প্লুৰাল হ'ব লাগিব it has to be option D most of the candidates কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত জনাবা আমি শিওরলি তোমাৰ ডাউটছক এড্ৰেছ কৰিম মুভিং অন টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আৰু এটা ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ প্ৰশ্ন I belong to dash party because both the parties are dishonest interesting question I belong to dash party to yate party dia ase so both hobo noare parties holeten mon korisa both hobo noare parties holeten manyo hobo noare parties holeten etia either aru neither or majot amar right selection to ami jabo lagil yat koise I belong to dash party because both the parties are dishonest mane eta negative thought or kotha yate bujabo khudise the sentence conveys a negative idea so it has to be I belong to neither party bujila question to move on to number 4 majote koisu je ami Edu8 classroom e bhabisu class 11 or karneo aguntuk shikkha borkhor karne ami kisuman classes English math science ebilakor topic loi ahim tomaloke jodi amar logot jorito hobo bisara
আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন চলি আছে তাত তোমালোকে নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰা কাম টু দিস নেক্সট কোৱেশ্চন I wish you tell me the incident. জানা তোমালোকে খুব কমন এনেকুৱা ধৰণৰ টেন্সৰ প্ৰশ্ন আমি খুব পাওঁ I wish থাকা মাত্ৰকে এইবিলাক হল হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেশন ইমাজিনাৰি কন্ডিশন ক্ৰিয়েট কৰে মানে হল হেতেন হোৱা নাই I wish তুমি যদি মোক কলা হেতেন काश अगर तुम मुझे ये बोलते like this kind of sentences that we always talk about so I wish you এইটো দেখা পাইছা সিধা এনেকে মনত ৰাখা পৰীক্ষাৰ আগত I wish if I আৰু এটা মনত ৰাখিব পাৰা if I as if supposing এইবিলাক যদি তোমালোকে সেন্টেন্সত দেখা পোৱা তাৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব আহিব that has to be in the second form of that particular verb কোনটো অপশন will নহয় are নহয় have নহয় it has to be told be the right answer we are looking for move on to question number 5 আৰু এটা ক্লু থকা কোৱেশ্চন এই যে কয় যে প্ৰশ্ন বিলাকতে ক্লু থাকে প্ৰশ্নক ভয় খাব নালাগে বহুতে কৈছা টেন্সৰ আমাৰ এটো কনফিউজন এমসিকিউ নোৱাৰো আমাৰ কমেন্ট বিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ আছে কিন্তু কিয় নোৱাৰিবা যদি তুমি কনসেপচুয়ালি পঢ়িছা কিয় নোৱাৰিবা ইয়াত তুমি সোৱা হাউ লং মানে কেতিয়াৰ পৰা যেতিয়াই হাউ লং দেখা পোৱা পৰীক্ষাৰ আগত টেকনিক হিচাপে কৈছো যেতিয়াই হাউ লং দেখা পোৱা তেতিয়া এটা টেন্স ভাবিবা যাক আমি কওঁ প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তেতিয়া তুমি তাক ভাবিবা প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত সো হাউ লং দেখা পাইছা প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট আৰু কন্টিনিউয়াস লগত তুমি মন কৰিবা কোৱেশ্চন মাৰ্ক হয় সো কোনটো অপচনে জাস্টিফাই কৰিছে কোৱাচোন এইটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এইটো স্ট্ৰাকচাৰ ভায়োলেট কৰিছে পাষ্ট টেন্সত গৈছে ইট হ্যাজ টু বি হ্যাভ ইউ বিন ডুইং বি দা ৰাইট আনসার তুমি কিমান দিনৰ পৰা এই কামটো কৰি আছা তাৰ মানেটো এইটো বুজাইছে মুভ অন neither Rohit nor Kabir very very common type of problem jetiai tumi neither nor ba either or dekha paisa ki korim verbe osoror subject dur logot agree koribo theory is very simple video to pause kori lage likhi loba je jetiai tumi neither nor ba either or paisa verb kar logot agree koribo osoror subject dur logot verb agree koribo tar mane yate kun hoy neither Rohit nor Kabir yat amar verb bahaba lage ভাৰ্বৰ ওচৰত কোন আছে রোহিত নে কবিৰ কবিৰ মানে এজন নহয় জানো neither Rohit nor Kabir টাইমৰ প্ৰবলেম এটা চাইলৱা yesterday দিয়া আছে তো এই কাৰণে আমি কত যাম it has to be was কনফিউজ নহবা বহুতে কো পারে ওয়েৰ কিয় নহয় দুজন আছে দুজনৰ লগত কথা নাই neither nor আছে যদি থাকিলে এতেন both Rohit and Kabir then it has to be where but neither nor থাকা মাত্ৰকে আমি বাকি কিটা হ'ব নোৱাৰে it has to be the second option voice change or question ha enuka proshno ahile ako bohote bhabi loy je ami writer tur naam likhibo lagibo niki who wrote a letter to God na writer or naam khudha nai noy janu so yate ki koise change the voice of this very statement who wrote a letter to God joatu class to koisilu ako ekbar ko প্রশ্নবোধক চিহ্ন থকা ভয়েস থাকিলে তার অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ দুইটাতে আমি প্রশ্নবোধক চিহ্নটো রিটেইন কৰিব লাগিব who wrote তার মানে এটু কোন ভয়েসত আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসত আছে আমাক কৰিব লাগিব প্যাসিভ প্রশ্নবোধক চিহ্নটো থাকিব লাগিব who থাকিলে আমাৰ লগত কোন আহে by whom আহে who থাকিলে আমাৰ লগত by whom আহে এটু তো হোৱা নাই ভায়োলেট হৈছে by whom আছে তিনটাতে আছে আকৌ চাম আমি letter to God আমাৰ এটা গল্পৰ ছুটি গল্প এটা সো ইয়াতে where হ'ব নোৱাৰে এটু আমি কাটিলু by whom প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ স্ট্ৰাকচাৰ মেইনটেইন হ'ব লাগিলে very close options বহুতে ভুলটো ইয়াত কৰি দিয়ে by whom a letter to God was written হ'ব নোৱাৰে আমাৰ auxiliary ভাবটো আগত লাগিব ইয়াত জাস্টিফাই কৰিছে answer has to be option D will be the correct answer we are looking for move on to question 8 they did not invite me to the party আকৌ voice active ot ase আকৌ did not invite tense is past so me mok object to yate kun moi so moi ahibo lagibo they hobo noare I tense is past have ahibo noare
হেড আহিব নোৱাৰে I was not invited to the party by them কোৱেশ্চনটো থাকিব লাগিছিল যদি নাই দিয়া আমি ইয়াতে লিখি লম I was not invited to the party by them be the answer we are looking for 20টা কোৱেশ্চন লৈ আহিছো হোপফুলি এই 20টা কোৱেশ্চনত তোমালোকে এটা আইডিয়া পাবা আমি কেতিয়াও নকওঁ এই কেইটাই আহিব আমি কওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব প্ৰেক্টিসটো এনেকে কৰা Uncle said to me, how did you spend your summer vacation? That has been a narration or jitu question dise nohoy etu code dia ase direct narration or dia ase proshno hoy past tense hoy uncle asked me boli likhio dise now you need to pick the right one ভিতৰত যদি did থাকে ভিতৰত যদি simple past দিয়া থাকে বাহিৰত code conversion hoy it is changed into had plus v3 it is changed into had plus v3 how I spend hobo noare how mok khudise nohoy ei you to moi uncle asked me how I had spent my summer vacation hoine had I to hobo noare question to ami statement koribo lagibo lastot it has to be the option B be the answer we are looking for move on aru eta bhal question the lawyer said the law always believes in the evidence বাক্যটোলৈ মন কৰিবা the law always believes in the evidence এই সেন্টেন্সটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য তুমি ভাবিছা এটো এটা habitual action আইনে খদায় তথ্য এভিডেন্সৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে তো lawyer said এটো past tense ত আছে I agree but ভিতৰত থকা বাক্যটো এটা habitual statement নহয় জানো so the lawyer said that the law always believes eto eke thakibo kuno changes nohobo the law always believes in the evidence first option be the answer we are looking for move on happiness consists dash speaking the truth as I always do this is a question of your home for your homework comment kori mok jonaba kuntu ahise ei question number 11 ot happiness consists mon koriba consist word tur logot khub bahut bar tomalokor final exam ot thoka etu eta preposition or right word thaka dekha pao ami kuntu ahibo jonaba ami tomalokok tate reply korim the scientist had an amazing discovery dash accident preposition dibo dise nohoy janu the scientist had an amazing discovery dash accident yete accident to durghotona mane chance hoise like we can often say by chance nohoy by chance kitiba kiba ta kam hoi gol so in this very sentence also we have to go with by accident so durghotona bokhoto mane kiba ta discovery hoi goise move on to 13 if I had been told the news I bare bare ko conditional or eta question thoka to almost guaranteed so if I had been told the news jodi mo kwa gol heten yate code dia ase present perfect or dia past perfect or dia ase nohoy janu if I had been told the news would have informed you be the answer hobo enuka dhonor question practice koriba would inform nohoy kintu mon koriba had inform nohoy etu hobo noare number 14 he took a break after he duta action after before ase ei phale ki dia ase took a break mane past tense or dia ase yate kam tu agote hoise yat ami jabo lagibo had plus v3 loi so after he had exercised kuno dhonor samoy amak koi dia nai kiman samoy dhori to exercise korisil to ami simply yat ko jam he took a break after he had exercised option B be the answer enuka dhonor problem ami joa bosor metric ot paisu so hei karne bhabisu close related question or tomaloke saba so conceptually jaba keneke kun clauses bilak ahe dorkar porile ami ako tenuka dhonor questions loi tomalokor sorle ahim so the book which I borrowed from the library is filled with exciting stories name the underlined clause itu eta underline korise which I borrowed from the library itu key clause hoy itu independent adverb prepositional ne adjective ইয়াত মন কৰা এই যে which I borrowed কাৰ বিষয়ে কৈছে কিতাপখনৰ বিষয়ে কৈছে সো যেতিয়া নাউন এটাৰ বিষয়ে কোনবা এটা ইনফৰমেশন দিয়ে তাক আমি কি বুলি কওঁ হি বিশেষণ মানে adjective হয় নহয় জানো সো in this very question also it has to be an adjective clause মানে সেন্টেন্সৰ নিজা সাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট থাকে I subject borrowed from the library is the predicate yate verb ase answer should be option A moving to next question he has no strength he has no intelligence the correct combination
The correct combination of these two sentences is, mane, the synthesis or question to the MCQ DA. Ki koise? He neither has strength nor intelligence. He has both, na, ito to hobo noare sage. He has strength but no intelligence, doesn't make sense. Duitai ase. Neither or pisot ki hol eta khoru tomaloke coordinate closure concept paisila sage jetia class or porisila bhalke aku ekbar revision korisu etia. Neither or pisot jenuka bostu rakhiba nor or pisoto eke dhornor properties thakibo lagibo. Mane yate neither or pisot noun ase nor or pisoto noun thakibo lagibo. Yate neither or pisot auxiliary ase nor or pisot kintu noun ase tar mane A2 incorrect hol. Mon koriba reason to kyo A2 incorrect. Hodaye ko it is very important to know why others are incorrect. Why are others incorrect? That is a very significant part in multiple choice questions. Jana to khub dorkar je baki kita options kyo bhul. Tetia hole ami best pick ba shuddho uttor tu pamge. So yat koise he has neither strength nor intelligence will be the right pick. Budisa nohoy te neither or pisot verb nor or pisot noun, but neither or pisot noun nor or pisot noun. This is the correct combination of these two sentences. 17. Which of the following is a simple sentences ba horol bakyo boli jak tomaloke jana? Mane eta subject eta predicate ase pariba sage. He saw the snake and ase conjunction nohobo. On seeing the snake, he ran away. Etialoke etu lagise karon etu eta tomar participle phrase ase, so he ran away. Eta subject eta predicate ran away after nohobo. As soon as duta subject duta predicate hobo noare, best option is the option B. On seeing the snake, he ran away. Moving to question number 18. Choose the correct sentence. Ako sentence error correction or question eta. I came across with serious difficulties during my childhood. Mon koriba, come across ba came across phrase tool logot ketia with bebohar nohoy. Thik ase bag and baggage, come across tar logot with ketia bebohar no koriba. During my childhood mane time to ami pastor kotha koisu. So I come across hobo noare, I will come across hobo noare. It has to be none of the above. Etao yate correct sentence nai. Jodi tomak kunubai koy je ei bakyotur correct sentence nu ki hobo? Yes. Ki hobo correct sentence tu? I came across with to kati diba khali. I came across serious difficulties during my childhood be the proper or authentic but correct statement. Move to the penultimate question of the day. Find the correct sentence once again. Nearly all sports practice nowadays is competitive. Amar subject to ki nearly all sports mane etatke besi is hobo noare. Nearly all etatke besi to yate sport lagibo. Nearly all sports practice nowadays are competitive. Sounds correct. Nearly all sport hobo noare. So only option available is the option C. Last question of this video. They will read the report fully before they dash tense or question verb or right form to dibo lage. To yate ami ki dim amar yate ki ase subject they ase. They mane plural ba bohuboson. When you talk about more than one subject to jodi bohuboson hoy votes hobo noare. Yate will read as a conditional or prothom question. They will read the report fully before they vote be the answer we are looking for. Thik ase? So hope these 20 questions give you a slight idea ami kidore practice korim, kidore porashona korim. Kiba thakile tomaloke video jonaba. Thank you for watching. Best wishes once again.